1974 гектар замини корами обӣ дорад. ба хотири аз гардиши кишоварзӣ боз намондан дар ҳудуди хоҷагӣ 44 километр заҳбуру заҳкашҳо мавҷуд аст ки то ҳоло аз ин 25 километршро тоза намудаем ва боқимондаашро то фарорасии кишти боҳорӣ тоза менамоем. аз ҳамин 1974 гектар заминаш зиёда аз 220 гектараш гандум мебошад. 37 гектар ҷав мебошад. 225 гектар юнучқазора ки хоҷагӣ дар ихтиёри худ бо як фермаи ширии молӣ ки зиёда аз 253 гектар 53 сар ҳайвони калони шохдор мавҷуд мебошад дар ин ферма ва дигар боқиманда заминҳо барои кишти пахта ва дигар маҳсулотҳои хоҷагии қишлоқ истифода бурда мешавад ки ҳозир ҳамааш барои кишту кор омода мебошад. дигар мавзӯе ки хоҷагидорон ҳоло зарур мешуморанд ин истифодаи гармхонаҳои доим амалкунанда мебошад. дар 80% гармхонаҳои хоҷагӣ манзараҳои дохилро муҳтаво дигар аст. мавҷуда дар истифодаи ду гармхона сабзонидани гулҳои мавсимиро ба ду хотир мақсад кардааст ки дар баробари ободии босуръати шаҳрҳо бояд табиати ин маҳалҳо ҳам қиссаи рӯзгори басаро рангинтар созад. гул хуб нест ахе ҳамин ободӣ давлатамо рӯз ба рӯз ина давлат обод шудест мағзда гул қатӣ боғ шурӯъ мешад. барои тамом мавсум гул дорем тирамоғ зимистон тоистон бахор гармхонаи хел холӣ наместада мисол бахор меояд баъди бахор гуло тамом шуда тоистонда бо тирамохта мешавад зимистонда харидор бисёрам корхонаҳо мебарам мисол назди ҳавлиги қишлоғо мебарам бозордаам мисол харидораш ҳастай гул ҳама вақт харидор бисёра гулба барое ки ободи давлатамо харидор бисёра гулба бо ина иқа коргар мисол 10 кас 15 кас занакои мисол шурӯъ бехтарин кӯча ба кӯча нагардану мисол гармхона биёяд кор куна ҳар рӯз маош гирифтеста мисол зиндагиш пеш рафтеста. дар гармхонаҳо қаламчаҳои гули садбарг ва парвариши картошка як падидаи дигар дар фаъолияти имрӯзаи кишоварзони хоҷагӣ ба ҳисоб меравад. дар хоҷагӣ ҳоло 4 та гармхонаи доим амалкунанда ҳаст ки дар онҳо гулҳои ҳархела картошка яъне гулҳои садбар хуб дигар намудаҳои зироат парвариш карда мешавад ки хоҷагӣ бояд ҳама маҳсулотҳоро мисол ай худаш истеҳсол намояд. ҳозир мо мана картошка ай худмо гулҳоро ай худмо парвариш менем фермаи шири молӣ дорӣ маҳал гӯшт ҳама чиз ай ҳисоби худмо бояд мо парвариш кунем. ҳозир ҳама ҳамира бароҳ мондагием барои хотири барвақт баровардани ин ҳамин картошка ки ҳозир ина картошкаро дидед ана қариб ки ба қарибӣ гул мекунад мо дар ҳамин вақти дар корӣ ҳамин картошкаро мебароем истифода мебарем. боғи шафтолу дар ҷамоати деҳоти золизар аз 100 гектар беш асту ҳар ки дар қитъаи ихтиёр аз 5 то 12 намуди онро парвариш карда меояд. абдурасул назаров аз қиблагоҳ дар ин ҷода ба қавли дасти пир гирифтааст. бо ин сол ки ба ин намуд кардем бо мебинем оянда чӣ хел меша ин таҷриба набоша дар як сол ёки боғ надоша ё рӯи дафтар хондан қатӣ намеша ин таҷриба дар кор яъне ки падаркасбия чиз падаркасбия ки ай сини ёшим мо ба ҳамин кор ҳамин ҳавас дорем мақсад сар кор мекунем то зав фарзанде мо дорам ки ҳавас мекунанд ки мана бобо мана ё падар ки писаро бошанд ота мана ин замина бигирем боғ кунем ҳаваси боғкунӣ доранд балки даромадшам фикр намекунанд ҳамин боғ кардана дӯст медоранд. бовар кунем хеле фарзанда хеле касе фоида надидааст фоидаша надида мақсад ки ин касбо қай машғул нест ӯ одамда намефора кор кардан меҳнат кардан боғ кардан вақте ки дар боғ медорои як ҳаяҷон дар дилат меояд ӯ пулша фикр намекунӣ не ки сифат нигаҳ мекунӣ ки боғ ба сифат боша лаззат мебарӣ яъне барои ҳама бояд ки меҳр дошта боше барои боғ кардан.
در باغ ما 13-14 نمود شفتالو. نسبت شفتالو پیشتر با بهترینش کوفته افتگیم هر جا جده که با خبر شیم از شفتالو خوب مثلا بازار در میگذشتگی لذت خوب داشته باشه یا صادرات به دیگه خارجه کرده شوه همون نمودم ما بسیارتر ساوز کردیم. نسبت پیشتره حاضر حاصل نکشان خوبن، صفت میوه ها خوبن. ما وقتی مثلا حاضر به شکل دراری درخت های اساسی به باغکار با دهقان همه مهمتر هم به شکل دراری درخت ها که چخلی دیده شده. ما اگر همین شکل دراری اگر نگذرانیم اگر نبریم نبدا شاخه هایی که زیادی هست مثلا بالا میبرن شفتاله نود شاخه هایی که پایوندن یا حاصلن یا را سوگی میکنن قوت در همه نوده های سال یا خشک میشون. ایروی همین وقتی که حاصل اگه خشک کردی نوده هایی که تیرشه بالا میبرن و البته گرفتن در کار. ایروی همین با شکل داری مهمتر به دهقان و باغبان همین حوض وقت هست. ما همین عمل کرده شدیم. حاصل نکی انشالله بهتره هر سال ها از نسبت پیشتره هیچ کمبودی نیست. مال خوب در همه جا چشمرس است میگوید بابای عبدالرسول. سال تا سال صادرات شفتالو بهگشته طلبکاران در خارج مملکت هم زیاد میگردند. اول میوه شد یکم سال که ما میوه شد دیدیم که همین خیلی با صادرات کرده میشه میوه شد کای میپزه کدوم مثلا ما 13-14 نمود شفتالو داریم این با همش یک باره باید که نپزه ایچه خیلی که همین خفا مقصد 10 روز پس میپزه که همین در مابین 3 ماه معامله میتونیم حاصل جمع آوری کنیم. اگر تجربه نداریم دقت نکنیم ممکنه که ما همش شفتالو میزنیم دیگه محصول دیگه وقت میشه ما را دستگیر کردن نمیتونیم. این شفتالو میوه است که نمیشه 3 بار بشینیشو در ذخیرهش کنی بیشتر میکنن در سردخونه ها میکنن با طاقت نیست مثل دیگه میوه ها. برای همین فهمیدن در کار همین هر کدومش به میعاد خودش 10 روز پس 15 روز پس میپزه ما دستگیر میکنیم. همراه با صادرات با بازار میکنیم و خارج هم صادرات میکنیم. خارج مملکتمون هم همین خیلی که باشه ما همیرات با تجربه موقتی ای میوه های هم طاقت میکردگی بعد با لذت که صفت باشن هموش مقصد که ما میکوریم. اقلیم و دیگر شدن آن این قسمت را به طرف نمیگذارد. آنها نیز در نوبت خویش از چاره‌های ضروری استفاده میکنند. برای سردی احتیاط کردن زمین نمناک باشه. آب تیرمای مونده شود که وقتی اگر زمین خشک باشه و کیهان او حرکت چگون کردگیه کمتر که سردی بیا خنک شود اگر او درخت ممکن که سرما بزنه. اگر این آب داده بعضی ها فکر میکنن که آب تی این خنک مقصد ضرر داره این برعکسه. وقتی که آب داده باشه وقتش نرم کردگی باشه اگر او خودش با قوت میشه خیلی طاقت پذیره در نسبت سرما. حالی فرزندان و نبیرگان پشت پیراهای پدر بزرگ گام نهاده از مکتب آن سبق کار و زندگی می‌آموزند. آره چی را مایداکیش تربیت کرد نیهولا مثلا مایداکیش تربیت میکنن انا بعد چی میشه حاصل میته امیرم زده نتونی در آپیر میشوه کسلی میشوه حاصل نمیته حشراتش میزنه این میخله مورم هم خیلی مایداکیمون همی کار تربیتمون کردن همی کار پیش بردیم زندگیمون پشتی همیه. اگر آموخته نباشه ندونه که چه خیلی بریدن در کار این ضرر اساسیش هم میشه. نودایی که بریدن در کار رو نمیبره نودای حاصل نوکی رو ببره این البته با خراب میشه. انا برای هم دونستن در کار تعلیم گرفتن در کار پیش هم دهقان اما آدمایی که کار میکنن پای هم کار هستن باید آموختن در کاری کار. این هر کس بریدن نمیتونه بریدن خشک کردن شرط پرتافتن نیسته. باید که دونستن در کار کدام شاخچه ای را بریدن در کار کدامش بیسته. انا برای یک تجربه کار هم تجربه کاری هم دونستن در کار مختن در کار البته. چون بعد چند صحرای ساکت را صدای یک مراوی تکنیک‌های عملیاتشان
гуногуни кишоварзӣ фаро мегирад, механизаторо ҳам паи охирин корҳои таъмирӣ буда техникаро ба хати тайёр мегузорад. хоҷагӣ мо ҳақиқатан як хоҷагии калонтарин дар ҳамин ноҳия буда хоҷагии тухмипарварӣ мебошад. ҳоло мо ҳамаи барои кишти пахта заминҳоро шудгор намуда тамом кардем. ана техника оди таъмири техникао рафтааст ки хоҷагӣ дар ҳисоби худ 35 адад техникаи хоҷагии қишлоқ дорад. аз он ҷумла 14 тааш тухмипошак мебошад. дигар техникаҳо барои хоҷагии қишлоқ мавсимиян оид ба чорвау хеле дар ихтиёри худ дорад. хулас рӯзҳои наздик омодагӣ ба корҳои саҳроӣ аз қабили тахту ҳамворкунӣ, тоза кардани ҷӯйбори сари ботҳову поини онҳо дар шакли фароғ сурат хоҳад